oh. Strike mas bro. Alhamdulillah mas bro. Ini mas bro, 3 ekor mas bro. Jos, mantap mas bro. Sampai diseret ke. Bener ini mas bro tarikannya. 2 ekor mas bro. Mantap mas bro. Jos. Alhamdulillah udah dapat segini mas bro. Nih ya, dapat segini mas bro. Kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bro. Jumpa lagi ya, tentunya masih di Alang 21. Sore ini mas bro, kita mau cari ikan tembakang pakai jaring lampung lagi nih mas bro. Mudah-mudahan nggak kesorean ini mas bro, karena kita juga baru pulang kerja juga ini mas bro. Jadi kita sempatkan cari lauk dulu mas bro. Oke mas bro, lokasi spot seperti biasa mas bro, masih perkebunan kelapa sawit mas bro ya spotnya. Jadi kita mau cari ikan tembakangnya itu sekitaran sini mas bro. Oke mas bro, nggak usah lama-lama, mumpung masih ada waktu. Yuk kita lanjut bagaimana keseruannya, simak terus mas bro. Oke mas bro, kita pasang sini mas bro. Airnya cetek banget mas bro, tapi kita coba aja mas bro. Oh. Strike mas bro. Alhamdulillah mas bro. Ini mas bro, 3 ekor mas bro. Jos, mantap mas bro. Sampai diseret gagangnya mas bro. Gak taunya 3 ekor mas bro. Alhamdulillah rezeki sore-sore mas bro. Mantap. Babon-babon juga mas bro ikannya. Wah, udah gerimis juga ini mas bro. Baru masang mas bro, udah gerimis. Mas bro, mantap mas bro. Terus ini lagi mas bro, sampai diseret gagangnya mas bro. Takut kecemplung, tak uber tadi mas bro. Ini lagi mas bro, babon mas bro. Ini lagi mas bro, kita lanjut pasang lagi mas bro. Kita coba pasang sana mas bro. Kita lanjut mas bro. Pasang sini mas bro. Langsung mas bro. Wah, langsung mas bro. Mantap mas bro. Jos, baru taruh mas bro. Galak tenan mas bro kalau gerimis-gerimis mas bro. Baru pasang mas bro, udah langsung tabrak terus mas bro. Mantap. Kita lanjut sebelah sininya mas bro. Mas bro, kita pasang sini mas bro. Wah, udah dapat aja mas bro. Tak tinggal ngambil tempatnya mas bro. Udah diseret-seret pelampungnya mas bro. Mantap, kita angkat mas bro. Wah, 2 ekor mas bro. Babon mas bro. Ini mas bro.
2 mas bro, jos, mantap. Mas bro, empuk, mantap mas bro. Satu lagi mas bro, jos. Mas bro, kita lanjut pasang lagi mas bro. Oke mas bro, kita pasang sini mas bro. Kita lanjut mas bro. Wah, strike mas bro, strike mas bro, kita angkat mas bro. Dahsyat bener ini mas bro tariannya. 2 ekor mas bro. Mantap mas bro, jos, spasium ini mas bro, sama ikan tembakang mas bro. Ini mas bro, wah mantap. Weleh, mantap mas bro, jos nih. Kita lanjut lagi mas bro. Lanjut mas bro. Kayaknya udah strike lah mas bro, angkat mas bro. Wah lepas mas bro, lepas mas bro. Kita coba pasang sana mas bro. Mas bro, jadi di sini paretnya luas mas bro, jadi kita coba pasang di sana. Tadi udah, kita coba sini mas bro, siapa tahu ada rezekinya sini mas bro. Oke mas bro, mantap.
Udah hujan mas bro. Kita angkat dulu mas bro. Kalau paretnya terlalu luas mas bro, karena jaringnya kecil ya mas bro ya, jadi agak susah mas bro dapatnya mas bro. Kita coba sana lagi mas bro. Itu mas bro, kalau paretnya luas mas bro, sana-sana itu mas bro. Jadi kita coba yang di sininya aja mas bro ya, siapa tahu masih dapat lagi tambahannya mas bro. Oke mas bro, kita pasang lagi ini mas bro. Mas bro, karena udah hujan mas bro, angkat aja mas bro. Udah geluduk-geluduk juga mas bro. Oke mas bro, kita cukupkan dulu mas bro. Cari ikannya, alhamdulillah udah dapat segini mas bro. Nih ya, dapat segini mas bro. Kita cukupkan dulu. Jumpa lagi kita di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.